ہم نے تو یوں ہی دل ہارا، بیسٹ آف لک۔ ساتھ ہی شہریار نے کال بند کر دی تھی۔ کیا واقعی ہی رومان گمسم بیٹھا تھا؟ مخلص دوستوں کو واقعی ہی ہمارے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ رومان کو ایک دم اپنا آپ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ عجیب سی الجھن تھی پچھلے دنوں سے۔ ظالمہ شادی کی بریانی کھلا دے۔ میسج پر رومان نے میسج چیٹ کی تو شہریار کا تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ شہریار مرو گے میرے ہاتھوں تم، رپلائی کیا رومان نے، اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس جگہ دیکھا جہاں وہ کچھ ٹائم پہلے بیٹھی تھی، اب وہ جگہ خالی تھی۔ ماما میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ وہ اپنا والٹ اور گاڑی کی چابی پکڑے باہر نکلتا گیا۔ بہت عجیب ہے یہ لڑکا، کل بھی نہیں تھا گیا، آج بھی بہانے بنا کے نکل گیا ہے۔ کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ شائستہ سے اپنی موڈی بیٹے کو باہر نکلتے دیکھ کے پوچھا۔ احسن صاحب نے اسے کال کر کے گھر بلایا تھا اور شادی میں آنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی حکم عدولی وہ کر نہیں سکتا تھا۔ جی بابا میں چلا جاؤں، بارات میں ہی جانا ہے نا، وہ بے دلی سے کہتا ہوا اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب بری طرح ڈاکومنٹری میں کھوئے ہوئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج کا فون چنگاڑ رومان نے ناگواری سے اٹھ کے کال ریسیو کی۔ کدھر ہو تم، آئے نہیں ابھی تک؟ باپ کی آواز سن کے یاد آیا اس نے تو شادی پہ جانا تھا۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جی بابا میں بس آ رہا ہوں۔ وہ سرد آہ خارج کرتا باہر کو نکل گیا۔ یہاں خوب ہنگامہ تھا، خوب ہلچل تھی، لوگ خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ دولہا دلہن اسٹیج پر پرجمان تھے۔ رومان بھی اپنے سب کزن سے ملنے لگ گیا۔ آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایک بار حیا کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، وہ خود سے بچنے کو بولا، پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو نظر واپس آنے سے انکاری تھی۔ پنک فراک میں وہ میچنگ جیولری اور ہلکے سے میک اپ میں وہ سامنے کھڑی تھی۔ اسے ایک دم لگا کہ روشنیاں مزید جگمگا اٹھی ہیں، معصوم اور بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ہنسی کی آواز سے اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ حیدر کی کسی بات پہ حیا ہنس رہی تھی اور رومان کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا۔ مجھ سے تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی اور یہاں دیکھو ذرا دانت ہی نہیں اندر جا رہے میڈم کے۔ اس نے جل کے سوچا، باہر میں جاؤ، میں کیوں خوار ہو رہا ہوں، لیکن وہ بولا تھا۔ عجیب جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اچانک سے وہ جھٹکے سے اٹھا۔ نیہا، حیا چلے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ان کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اتنی بھی کیا جلدی، ابھی تو فنکشن چل رہا ہے، تم سے تو ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، حیدر بولا، مگر رومان کہاں رکنے والا تھا۔ نہیں، پھر کبھی بات ہوگی، کافی رات ہو گئی ہے، رومان نے حیدر صاحب سے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر رک جاتے ہیں نا، حیا نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا۔ حیا میں نے کہا نا کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں چلنا چاہیے، رومان نے حیدر کا خیال کرتے ہوئے نرمی سے کہا، ورنہ غصہ تو بہت آیا تھا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی، وہ حیدر سے بول کے آگے بڑھا۔ حیا بھی نیہا کے پاس آ گئی، جو سب کزن سے خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ تم دونوں چل کے گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، رومان ان دونوں کو کہتا آگے بڑھ گیا۔ ماما میں نیہا اور حیا کو لے کے جا رہا ہوں، وہ شائستہ بیگم سے بولا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں، وہ بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم لوگ نکلو، ہم بھی تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں۔ احسن نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ اکتاہٹ دیکھ کے جلدی سے بولا، اوکے بابا، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ صرف چند لمحوں میں یہ ادراک ہوا تھا اسے کہ اس کو محبت ہو گئی ہے، اور یہ احساس بہت ہی خوش کن تھا۔ حیا مجھے آئس کریم کھانی ہے اور تم بائی سے کہو گی، نیہا نے عجیب سی فرمائش کی۔ حیا سے
मैं कहूँ वो भी इस हलाकों से? ना बाबा, वो तो मुझे आंखों से ही निगल जाएंगे। इसने खौफनाक खाका खींचा। ठीक है, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती। नेहा ने मुंह फुला लिया। मजबूरन हया को मानना पड़ा। अब मगरमच्छ के आंसू मत बहाना, आई समझ कह दूंगी। ठीक है डेयर, नेहा आपकी खुश दिली से बोली। तभी पार्किंग में रुमान आया और इनको बैठने का इशारा किया। हया को वो गाड़ी के मिरर से आसानी देख सकता था। वो रुमान बाई, वो नेहा, मेरा मतलब कि हमें इसको समझ नहीं आ रही थी। वो इससे कभी मुखातब नहीं हुई थी। रुमान की बातों का जवाब भी हूँ हाँ में देती थी। और अब फरमाइश करूँ। इसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। इस वक्त वो रुमान के दिल की तार छेड़ रही थी। तुम लफ्जों को चकनाचूर ना करो, सीधे से बोलो, रुमान मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। नहीं वो नेहा, क्या मुसीबत है? इसे अब गुस्सा आया। हमें आइसक्रीम खानी है रुमान भाई, और ये सारा रास्ता ऐसे ही गुजार देगी। नेहा ने कदरे गुस्से में कहा। इसमें डरने की क्या बात है? हद करती हो तुम भी, वो बोला था। उफ, ये खुश्क मिजाज और ये नवाज़शें। हया ने हैरत से सोचा। नहीं, तुम खुद कह देती। नाहक हया की एनर्जी वेस्ट करवाई। वो अब मजाक उड़ा रहा था। जी बिल्कुल भाईजान, मैं तो इसलिए इसे बोला था कि ये आपसे बोलते वक्त कैसी लगती है। नेहा शरारत से बोली। और रुमान कहक पड़ा था। हया ने नेहा को घूरा था। हया के साथ रुमान का रवैया अच्छा था, मगर हया का रवैया इसे सख्ती पे मजबूर करता था। आइसक्रीम खाकर जब वो बाहर निकले तो रुमान का फ़ोन बजा था। वो एक्सक्यूज मी बोलते दूसरी तरफ चला गया और हया इधर इधर देखने में मगन होगी। हर तरफ गहमा गहमी थी। हया, मैं 2 मिनट में आई अपनी फ्रेंड से मिलके। वो देखो, वो इधर आ रही है। नेहा जल्दी से अपनी दोस्त को मिलने चले गई। हया आवाजें देती रह गई। 10 मिनट गुजर गए, ना नेहा आई और ना रुमान। नेहा इस तरफ ही गई थी, मैं देखती हूँ इसे। वो खुद से बोलती इस तरफ चल दी, लेकिन नेहा कभी भी ना थी वहाँ। रुमान बाई भी पता नहीं किधर रह गए हैं। वो दाएं जानिब चल दी जहाँ नेहा थी। हर तरफ लोगों का अंबार था। हया की घबराहट एकदम खौफ में बदल गई थी, क्योंकि नेहा वहाँ नहीं थी। इस तरफ ही तो आई थी। मैं क्या करूं अल्लाह ताला, मुझे बहुत डर लग रहा है। हया जिस तरफ भी नजरें दौड़ाती, हर तरफ अजनबी लोग नजर आ रहे थे। अजीब वहशत होने लगी थी। हया के बिल्कुल सामने उबाश लड़कों का एक ग्रुप खड़ा था, जो आने जाने वालों पर कमेंट्स पास कर रहे थे। हया की तो जान ही निकल गई थी। इसका दिल कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए। रुमान भाई, हया इधर ही थी। मैंने इसे कहा था कि यहीं रुको, मैं अपनी फ्रेंड से मिल के आती हूँ। नेहा जब वापस आई तो हया कहीं नहीं थी। इतने में रुमान भी आ गया था। तुम्हें जरूरत क्या थी इसे अकेला छोड़ के जाने की? फ्रेंड से कल भी मिल ही लेना था, रुमान गुस्से से बोला था। अगर हया को कुछ हो गया रुमान भाई, वो मिल जाएगी ना? नेहा ने एकदम रोना शुरू कर दिया था। मेरे ख्याल में वो इस तरफ ही गई होगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड इस तरफ ही थी। लेकिन फिर हम लोग इसकी भाभी से मिलने बैक साइड पर चले गए थे। नेहा ने रोते हुए रुमान को सारी तफसील बताई थी। ओके, तुम गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ। रुमान ने इसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद हया की तलाश में निकल पड़ा। रुमान की खुद की हालत भी अजीब हो रही थी। अगर इसे कुछ हो गया तो इससे आगे वो सोच भी नहीं सकता था। इसे तो यहाँ के रास्तों का इल्म भी ना था। हया को लगा अगर वो मजीद कुछ मिनट ऐसे ही खड़ी रही तो वो गिर जाएगी। इसको अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। ये इसका ब्राड नहीं था। यहाँ पे वो कभी अकेली नहीं आई थी। अल्लाह ताला प्लीज़ रुमान भाई को ही भेज दें। अब इसके लबों पे ये ही दुआ थी। अब हया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। चंद सेकंड में इसे रुमान आता दिखाई दिया। वो लरज रही थी। हया, तुम ठीक हो? हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
रुमान ने पास आए इसके बाजू पकड़ के पूछा, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में थी। रुमान के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो इसके सीने से लगी, बलक बलक के रो रही थी। अगर वो ना आता, और वो इन अजनबियों में ये सोच कर ही इसकी जान निकल रही थी। हया को देख के रुमान की जान में जान आई थी कि वो ठीक है। रुमान को अपनी पोजीशन और जगह का ख्याल आया तो नरमी से हया को अलग किया और इसके दोनों बाजुओं को पकड़े नरमी और तवज्जो से बोला था, दिया इधर देखो, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं हुआ, चलो घर चलते हैं। वो इसे साथ लिए गाड़ी की तरफ चल दिया, जो अभी भी गुमसुम थी इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर वो अभी भी खौफ के हसार में थी। चलो घर चलते हैं, रुमान ने कहते हुए इसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया था। हया की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी, इसके एहसासात सब ही बदल गए थे। अभी तक इसे अपने हाथ पे इसका लमस महसूस हो रहा था। जितने भी शिकवे गिले नापसंदगी के जज्बात थे, सब खुद ब खुद खत्म हो गए थे। हया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस एक अनोखा सा एहसास था और हया इसकी लपेट में थी। हया ने थक कर आंखें मूंदी और बेड की क्राउन पर सर टेक दिया। हया, आज हमने शॉपिंग पर जाना है, याद है ना तुम्हें? नेहा ने हया से कहा, जो टीवी देखने में मसरूफ थी। याद है बाबा, रुमान भाई आएंगे तो तब ही चलेंगे ना, हया ने कहा था, क्योंकि आज इन्हें रुमान के साथ जाना था। नहीं हया, हम ड्राइवर के साथ जाएंगे, रोमी भाई आज काफ़ी मसरूफ़ है, वो सुबह कह कर गए थे हम लोग खुद ही चले जाएं, नेहा ने हया को बताया था। ठीक है, हया ने कहा था। इस दिन के बाद हया का रुमान से एक दो दफ़ा ही सामना हुआ था। हया जानबूझकर इसके सामने आने से कतराती थी। नेहा, बस भी करो, मुझसे मज़ीद नहीं चला जा रहा है, मैं सामने आइस पार्लर में जा रही हूँ, हया ने तंग आकर कहा था। हया इधर आओ, ये देखो कैसा प्रिंट है। नेहा ने हया की बात सुनी अनसुनी कर दी। देखो, मुझसे मज़ीद नहीं चला जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बस करो अब, क्या सारा शॉपिंग माल खरीद कर ले जाना है? हया ने नेहा को घूरा था। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आई। नेहा को इसकी हालत पर तरस आ गया था। जल्दी आ जाना, हया ताकीद करना ना बोली थी। जैसे ही हया ने पार्लर का ग्लास डोर खोला था, वो घूम कर रह गई थी। इसे लगा सारे रंग फीके पड़ गए हों, कुछ भी बाकी ना रहा हो। नेहा, प्लीज घर चलो, हया रोते हुए आगे बढ़ गई थी। नेहा भी परेशान सी इसके पीछे चल दी थी। घर आकर वो सीधी अपने रूम में घुस गई थी। नेहा भी अंदर ही आ गई थी। घर वाले सब ही अपने कमरों में थे, इसलिए किसी को भी खबर नहीं हुई थी। हया, बताओ तो हुआ क्या है? नेहा ने पूछा था। प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। प्लीज़ अभी जाओ। नेहा चुपचाप उठकर बाहर आ गई थी और हया ने आंखें मूंदी थी। वो मंजिर यकायक इसकी आंखों के सामने घूम गया। ब्लैक कलर के 3 पीस में डॉक्टर रुमान एहसन किसी लड़की के साथ बैठे थे और रुमान किसी बात पर, और लड़की इससे मोहब्बत पास नज़रों से देख रही थी और अपने हाथ इसके हाथों पे रखे थे। हया, ये सब क्या है? क्यों ऐसे कर रही हो? वो तुम्हें नापसंद करता है। क्यों ऐसे शख्स की खातिर अपनी जान हलकान कर रही हो? क्यों? हया के अंदर से कुछ चीखा था। अभी तो मेरे अंदर मोहब्बत का एहसास पूरी तरह जागा भी नहीं था। अभी तो तुम्हारी मोहब्बत का ताजमहल भी मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी तो तुमने सारा कुछ तोड़ दिया, मेरा अमान, मेरा इत्मीनान। मैं क्या करूं अब? हया जोर से चीख रही थी। तुम्ही ने डॉक्टर रुमान एहसन हया को जीते जी मार डाला है। हया रो कर बेहाल हो रही थी। मुझे अब पहले वाली हया ही बनना पड़ेगा, वो हया जो तुम्हें नापसंद करती थी, नफरत करती थी तुमसे। हया जोर से बोली थी, मगर इसकी आवाज़ में इत्मीनान नहीं, वो खुद से ही हार गई थी।
اگلے روز حیا اپنی پھوپھی کی طرف جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ ممانی جان، میں ماما سے بات کر لی ہے، 1-2 دن میں واپس آ جاؤں گی، حیا نے پاس بیٹھی ممانی سے کہا۔ چلو جلدی آنا، سب آ کے پوچھیں گے، وہ بولی تھی۔ میں کون سا زیادہ دنوں کے لیے جا رہی ہوں، پرسوں آ جاؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ سب وہ رومان کی ضد میں کر رہی تھی۔ اب وہ پہلے والی حیا بننا جانا چاہتی تھی۔ ایک بار پہلے بھی حیا کا اس طرح اس کی پھوپھو کے گھر جانے پہ اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا رومان سے، کیونکہ حیا کی پھوپھو نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، مگر حیا کے پاپا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کو اس کی عادت کا اچھے سے پتہ تھا، وہ بالکل بھی سنجیدہ نہ تھا اپنے کیریئر کے بارے میں، عجیب فطرت کا تھا، اور اب بھی حیا یہ سب رومان کو تپانے کے واسطے کر رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ بلقیس بیگم، جو حیا کی پھوپھو تھی، انہوں نے حیا کو کہا۔ آج کیسے میری یاد آ گئی، ورنہ تیرے باپ نے تو مجھ سے رشتہ داری ہی توڑ دی تھی، حیا کی پھوپھو نے طنز کیا تھا۔ نہیں پھوپھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں پہلے بہت چھوٹی تھی، اور اس کا مطلب ہے اب میری شادی تم سے ہو سکتی ہے۔ زین، حیا کی پھوپھو کا بیٹا، جو نہ جانے کب سے اس کی بات سن رہا تھا، حیا کی بات کاٹ کر ایک دم ہی بولا۔ حیا شرمندہ ہو گئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا زین بھائی، حیا نے وضاحت کی تھی۔ تو کیا مطلب تھا؟ زین نے بے باکی سے حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ حیا بری طرح پھنس گئی تھی۔ چلو چھوڑو اسے، یہ بتاؤ کیا حال چال ہے، ہماری یاد کیسے آ گئی؟ زین بولا تھا اور ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ارے زین، تم تو آتے ہی شروع ہو گئے ہو، چلو جا کر پروین کی کچھ کھانے پینے کے لیے لانے کا کہو، ورنہ اس کی ممانی کہے گی کہ پھوپھو نے کچھ نہیں کھلایا۔ انہوں نے اس بار ممانی کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جی امی، میں ابھی آیا، سویٹ کزن، زین دونوں سے کہتا ہوا کچن کی طرف گیا۔ حیا کو دونوں ماں بیٹے کی باتوں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، حیا نے سوچا تھا۔ کیوں نہ آتی؟ اس ہلاکو خان کو بھی تو پتہ چلے میں کیوں اس کا حکم مانوں۔ حیا نے اپنی سابقہ سوچ کی تردید کی تھی۔ اور سنا، تمہاری ماں کیسی ہے؟ پھوپھو کی آواز سے اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ بظاہر تو وہ پھوپھو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، پر دل میں نہ جانے سا ڈر کنڈی مارے بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں ہلاکو خان کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ حیا کو رومان کا سوچ کر ہی ڈر لگا۔ اسے اپنی محبوبہ سے فرصت ملے گی تو میرا پوچھے گا نا، اسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دم ہی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں 10 منٹ میں گھر کے باہر آ رہا ہوں، سب سامان اٹھا کر گیٹ پر آ جاؤ۔ حیا کو آئے بمشکل 6 یا 7 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے جب رومان کا فون آیا۔ انداز بہت سخت اور غصے سے بھرپور تھا۔ حیا ایک دم ہل ہی گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بولی، مجھے ابھی نہیں آنا، 6-7 دنوں بعد آؤں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولی۔ سویٹ ہارٹ، یہ کیا تم بورنگ شو دیکھ رہی ہو؟ چلو باہر چلتے ہیں، 5 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ سویٹی۔ زین لاؤنج میں آ کر شوخی سے چلایا تھا۔ اس کی آواز حیا کے ساتھ ساتھ رومان نے بھی سنی تھی۔ حیا بکواس مت کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رومان غصے سے چلایا تھا، مگر حیا وہ زور سے داڑا تھا۔ حیا کو لگا تھا کہ جیسے اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو۔ اگلے ہی پل کال بند ہوگی اور وہ شرافت سے سامان پیک کرنے چلے گئی تھی، کیونکہ انکار کی صورت میں رومان کا غصہ، پھوپھو ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، میں پھر آؤں گی۔ حیا نے بہانہ بنایا تھا، مجھے پہلے ہی پتہ تھا تمہاری میسنی ممانی کوئی نہ کوئی ناٹک ضرور کرے گی۔
फुप्पो नफरत से बोली थी। हया को बोलना बेकार था, सो वो चुप ही रही। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फुप्पो ने बात खत्म की। अगले 10 मिनट में रुमान गेट पर था। हया ने रुमान को देखा तो देखती ही रह गई। आंखें गुस्से से सुर्ख थी और चेहरे पे गंभीर संजीदगी और गुस्सा था। यूं लग रहा था कि जिस्म का सारा खून चेहरे पर इकट्ठा हो गया हो। हया बुरी तरह सहम गई थी। रास्ता खामोशी से किया था। घर आए, गाड़ी रुकी और रुमान तेजी से निकला। हया को यकदम गुस्सा आ गया था। मजाल है जो एक सेकंड भी लेट हो। हलाकू खान पूरे टाइम पर आन पहुंचते हैं। हया ने कड़ कर सोचा था। वो एकदम निडर होकर बोली, जब मैंने आपको कहा था कि मुझे अभी वापस नहीं आना तो आप मुझे लेने क्यों आए हैं? हया गुस्से से रुमान का रास्ता रोके खड़ी थी और गुस्से से रुमान को देखा था। जस्ट शट अप। अब ज्यादा बकवास करके मेरा दिमाग मत खराब करना, समझी तुम? जब मैंने कहा कि तुम यहाँ नहीं रहोगी तो नहीं रहोगी। रुमान ने एक एक लफ्ज गुस्से से छुपा कर कहा था और आगे बढ़ गया। पीछे से फिर हया की झुंझलाई आवाज आई, लेकिन आपकी पाबंद नहीं हूँ, समझे आप? मैं जो चाहूँ वो करूँगी। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? हया दो बदू बोली थी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वक्त आने पर सब बता दूंगा, फिलहाल चुप रहो। मुझे पहले ही तुम पर गुस्सा है, मैं कुछ कर बैठूं। रुमान ने गुस्से से कहा था। जैन के अल्फाज अभी तक रुमान के कानों में गूंज रहे थे। हया ने गुस्से में मुंह फेर लिया था। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं, हया ने कहा और पैर पटकते अंदर दाखिल हो गई। सब ही नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ते में मसरूफ थे। जब रुमान आया, आप सबके लिए खुशखबरी है, रुमान खुशी से बोला था। सामने बैठी हया को देखकर मुस्कुरा रहा था। हया ने मुंह फेर लिया था। इस रोज से दोनों में बातचीत बंद थी। सिर्फ आमना सामना होता था। रुमान के लिए यही काफी था कि वो हया को देख लेता था। क्या बात है, बड़ा चहक रहे हो? शाइस्ता बेगम ने प्यार से बेटे को देखा था, जो बहुत खुश लग रहा था। जी मम्मी, बात ही कुछ ऐसी है, आप भी जब सुनेगी तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगी। रुमान ने स्पेंस क्रिएट किया था और हया को देखा था, जो संजीदगी से नाश्ता कर रही थी और ऐसे अनजान बैठी थी कि जैसे इसके सिवा यहाँ कोई नहीं। अब बता भी दो, साहबजादे एहसन साहब भी बोले थे। ओके मुंतशा फूफो, लोग परसों पाकिस्तान आ रहे हैं, हमेशा के लिए। रुमान ने बताते हुए हया की तरफ देखा था ताकि इसकी मुस्कुराहट देख सके। पर इधर तो मामला ही उलट हो गया था। हया को लग रहा था जैसे वो इसका मजाक उड़ा रहा हो कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। इसके सगे वालिदैन ने अपने आने की खुशखबरी दी, बल्कि इसे दी है जिसे वो अपनी बेटी से ज्यादा चाहते हैं। अंदर कुछ टूटा था। कुछ आजकल इस शख्स से बदगुमानियां अरूज पे थी। वो शख्स जिसने आजकल इनकी बेटी को अजियत में मुब्तला किया हुआ था। ये सोचते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हया, ये तुम? रुमान ने इसकी आंखों में आंसू देखे तो बेचैन होकर कहा था, मगर वो भागती हुई अपने कमरे में चले गई थी। हया, मेरी बात सुनो प्लीज। रुमान इसके पीछे हो लिया। रुमान बेटा आ जाओ तुम, मैं देखती हूँ, शाइस्ता बेगम ने कहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि हया और रुमान की कभी नहीं बनती। इस तरह बात सुलझने की बजाय और उलझ जाएगी। मगर मम्मा, वो रुमान को चैन नहीं आया था। कहा ना मैंने कि मैं जाती हूँ, तुम बैठो, शाइस्ता बेगम ने कहा था। रुमान नाश्ता किए बगैर ही बोझल दिल लिए हॉस्पिटल चल दिया था। रुमान रात को थका हारा घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में चला गया। बैग रखकर बेड पर गिर गया। तभी हया ने आकर ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। आखिर आप क्या चाहते हैं? क्यों मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं?
आपने मेरा सब कुछ छीन लिया है और मेरे माँ बाप भी, हया रोते हुए कह रही थी। रुमान तो साकत हो गया था। हया इसकी किस कदर बदगुमान थी, जबकि रुमान की जिंदगी में रंगो रोशनी हया की वजह से ही थी। हया के लिए वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकता था। हया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। रुमान ने हया की बदगुमानी दूर करने की कोशिश की थी।